سلام سلام كبرات تخاتل تليلوتي بخمي وعيلكم كم يحديركم تمليسنا مزيناكم علنا يا نايلو محبريتاناتي حيلتات صمدو ግብፅን ሻዕቢያን ዝዝውርዎም ወይ ከዓ መጋበርያ ናይ ሰላም ኢትዮጵያ ንምዝራግሲ መጋበርያ ናይ ሻዕቢያን ናይ ግብፅን ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ክነሶም ግን ከዓ ናይዞም ንብሎም ዘለና ሓይልታት መጋበርያ ኮይኖም ሰላም ዓዶም መንእሰያቶም እናገበሩ ሰላም ዓዶም ዝዘርጉ ዘለው ፋኖን ህወሓትን ጀመርዎ ወይ ወሊዕሞ ዝነበሩ ኮይናት ንዑ ዝምልከት ሓበሬታ ኣለና ቅድሞ ግን እስከ ንስማዓዮ ዚ ባርያ ናይ ህወሓት ሕሰቦ ይገርሚ እዝስ ምስተማረኸስ እንታይ ይኽብል እስከ ንስማዓዮ ሕጂ ብዛዕባ ተኾይናት ከይተሓተተ ባይዘው ይስምዑዎሞ ድሓር ክንምለሶ ኢና ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ቆይታችኋል ዛሬ ነሐሴ 9 2018 ዓ.ም በደቡብ ግንባር ጮቢ አካባቢ ጮቢ ይዘህ እስከ ዞብል አካባቢ ያለው መስመር በትዲኤፍና አገዛዙ ጦረኛ ኃይል መካከል ውጊያ እንደተከፈተ ተደርጎ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያ አካላት ሲሰራጭ ያለው መረጃ ፍጹም ሐሰትና ከእውነት የራቀ ነው። እውነታው እሱ አይደለም። የተለያየ እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረው የአገዛዙ ጦር ህዝባዊ ፋኖ የአማራ ፋኖ ህዝባዊ ሰራዊት ተመትቶ ከባድ ኪሳራ ገጥሞታል። እውነታው ይሄ ነው። አከርካሪውን ተመትቶ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ እፍረቱንና ውርደቱን ሽንፈቱን ተከናንሞ ወደ ኋላ እንዲያፈገፍግ ተደርጓል። ዛሬ ቀን የፋኖ ኃይሎች ወይ ደግሞ የፋኖ ህዝባዊ ሰራዊት ታላቅ ድል ያስመዘገበበት ታላቅ ኩራት ያስመዘገበበት ዕለት ነው። ከዚህ አልፎ ግን ከቲዲኤፍ ጋር ምንም አይነት የተጀመረ ውጊያ እንደሌለ በአካባቢው ሆኜ ነው ማረጋገጫ እየሰጠ ያለሁት። እኛ ቦታችን ይዘናል። ያለሁበት አካባቢ እዛ ስለሆነ መሬታችን ላይ ነው ያለነው። ከመሬታችን አንድ ስንዝር ወደፊት ተራመዳለሁ ቢል ያው እኛም የራሳችን የምንወስደው እርምጃ ይኖራል። እስካሁን ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ ያደረገብን አካልም የለም በእኛ በኩል። እኛም የሄድንበት ርቀት የለም። ቦታችን ላይ ድንበራችን ላይ ግዛታዊ ሉዓላዊ ግዛታችን አስከብረን ያለነው። ከዚህ ውጭ ግን ከአገዛዙ ጦር ኃይሎች ጋር ያደረግነው ምንም አይነት የከፈትነው ጦርነት እንደሌለ ያው ምስክርነት ለመስጠት ፈልጌ ነው። ድል ለሰሜናውያን ይገርሚቱም ሰባት ሓደ ህወሓት ባዕላውን ነቲ ኩነታት ከም ዝተሓወሰቶን ከም ዝተጸምበረቶን ያ ባይዘወይ ናይ ህወሓት ብጣዕሚ ትዝገርም እንድሕር ደኣ ዝኾነ ደሓን ዝኾነ ማለት ተዓዊተሉ እንተ ደኣ ኢላ ተሓስብ ኮይና ነቲ ዝጀመረቶ ኮይናት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣትህብ ኣነ ይወዓል ኩሉን ኣነ ነበርክዎን ብዛዕባ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት እዩ እዝታት እያ ትብል ስለዚ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ ኩናት ቆቦን ከባቢኡን ህወሓት ባዕላ ምስ ፋኖ ኮይና ትእዛዝ ናይ ሻዕቢያን ግብፅን ተቀቢላ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀሚራቶ ዝመጥቃዕቲ ዝገርመኩ ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ እንድሕር ደኣ ተጻሪዩሲ እዚ ወዲ እዚ ብጣዕሚ ናይ ውድቀት ገይሩሎ ማለት እዩ ተተጻሪዩቲ ዝተወልዐ ኮይናት ሕናት ሓበሬታ ህወሓትን ሻዕቢያን ፋኖን ዘለውዎን ዝተማኸሩሉን ዝተሓባበሩሉን ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ እዩ ኢልና ሓበሬታ ቀሪብና ያለና ሳልሳይ አካል መን ይጀሚርዎ መነመን ነይሮም ኣብኡ ኢሉ ተጻሪዎ ህወሓት ቀዳመይቲ ላው ቀዳመይቲ ትዝገርመኩም ሶ ብጣዕሚ ማለሲ ሓደ እንተ ዝማረኽ ዝሰብ እዚ እንተ ተማሪኹሲ ኣብ ኩናት አጋጣሚ
ابزا اي وعلنا له نحنا ينبرنا نحاسوت يو محبراو ميديا زرغح زلو سراويت هوحات تي دي اف دو غلملدو غلغل زبال حاسوت يزبلنا زلو حدنا بتخبابته هيغبريم هوحات هتغبرينا بسمين شوا اتيا انا بتخباب خويني حبريتا زبكم زلو خبلتني كم سمعكم تايلو واي هوحاتنا وزخيد سمين شواسي هوحات انتاي لا تخيد ابت خبابو خويني يبل ابت خبابو خويني انا تحبريتا زبكم زلو خب يبلالو تاي دليا هوحاتنا وخيدا اگرمكم سلازي بعلوسي بقى حدا خيتطوقه يطوقالو كالاي ነገር ابت خوينات كم تساتفون يحبرالو معناتي سلازي هوحات ابو نت خوينات مريحه نفانو دغيفا تساتيفا متقعتي ابلع لسراويت حيلتات مكلخال ኢትዮጵያ ፈጺመ መንግስቱ ኢትዮጵያውን ምላሽ ይብዩ ቦታታቱን ተቃጣጽዩሪ ሰራዊት حيلتات مكلخال ኢትዮጵያ መጥቃዕትናይ ዝተፈላላይ መጥቃዕታቱን ተፈጺሚ ማለት ኣብዚ ጉዳይ ብጣዕሚ ብዙሓት ተጋሩ ከምቲ ናይ ራያ ከምቲ ናይ ሸረሪና ከምቲ ካልእ ብዙሓት ተጋሩ ኣካሎም ጎዲሎም መስዋዕቱን ተኸፊሉ ማለት እዩ ሕማቅ ሞት تزقرم ناي طفات مالتي ناي طفات نحزب تግራይሲ ناي حزن دقو الناس انا حزن دقو استسوؤ العلماون كال حزن مالتي سودانس كومو ابا محراس كومو مغابريا شعبياس كوينومس كومو تزقرم سراويت بتعمي كم فيستال افكسو هو حد تي دي اف الى نخصو عالمون زي تدفر زنبرت بجغننتو مالتي لما الرخيساتو تي دي اف ايكونن عطوقات زي حقاويان عطوقات نه هو حد الى تصوع مالا انكون تي دي اف كتبلو زي حقاويان عطوقات نه هو حد عالمنا بزوري دا خابتي جغنا حيلتات مكلخال تግራይ إلى نابزي حقاويان عطوقات ناي هو واحد وتهدرات هو واحد أقرمكم شو زحونا مخروة يطفايات فيديو صباح نقول خمارة خالب نسدرا بيتون تتماريخون بعلو سقيلو زي كون حبريتها حلفا لمبر تتماريخو كم زي ايلو مقابريا خوينو حماق موتيو نسدرا بيتو تتماريخو قن بتعمي إذا فيديو زي خساق ايو خنبريو سلازي كتفو لو بزحات داونلود غيرهم دارغا فايرال وصي على ذا فيديو يغرمي تمارخو بقى اذا خوينات ناي هوحاتن شعبيان ناي فانون ناي سلستيوم ناي سلطانومي حنا مفديومي نحزب محارا يطقم نحزب تግራይ يطقم نولا حدا يطقم نعخان من سي تግራይ يطقم نما يطقم زو خوينات زي نمندا نبي سبحات نتفرمامو نزي شفتا زمن كاسه نشعبياخا سلطانا يقصللا كمزنا غبرت سلام ኢትዮጵያ تزرق شعبيا سلطانا تقصل كاب سراويت حيلتات مكلخال ኢትዮጵያ تطفئ بقى بتن اخبيبا نسراويت حيلتات حسابنا شعبيا مالتي بقى بعفار بأورومو بمحارا بتግራይ سلامو تقولون سراويت حيلتات مكلخال ኢትዮጵያ سلام ኢትዮጵያ وانتزرق سلطانا بخمز تقصل اتناي متخخابن منقسقاسن حيال زخونه دبلوماسن ناي جنبار حزباو معبل برغيد نحمدون نعوون نمخلاف مالت شعبيا از كله تكباراتن سراحنا شعبيا كل ولا حدا يبلو سلازي لومي من سي تግራይ اكال كان تغديلكا نشعبيا يلكا لومي من سي تግራይ هوت كان تحالفو نشعبيا يلكا صباح تاريخ كزنتولكا خلو سدرخا ايكورعلون يحافرلو ኤርትራውያን አቦታትና አብጥልያንን አብትርቡሊ አንፃር ጥልያን አብትርቡሊ መስዋዕት ከፊሎም አካሎም ዝሰንኮሎ አብ ሓጎታትና ሎሚ ከም ታሪኹን ክነልዕሎ እንደልን አይንታይናኒ ኖ ዘሕፍር ታሪኺን ምንታይ በቃ ክንጽሕፎ እንደሊ ክነዘንትወሉን አይንደል አይናትናኒ يحفرنا حج ስለዚ ኸም ይኸውን ማለት كم زناي أبوتات إيرتراويان أب حقوتاتنا نا إيرتراويان أب تربولي أب ليبيا
أنصار طليان زخفلوا أنصار طليان دي أدنو نعلو استخفله مسواتن أكاله مقداتن كومو يخات خون زلخا ورا نسوس دحان سالا دحرتن دنقرنان زي معبالن قلملن تحاويسو طفيو نويح زمنون كوينو ترسعو لو مخم علالنا نعلو زل نمبر سواتي دارقا خوينو نسخا قنا معبل زبن مخا عاب حجي لومي ناخات فيهم ناخا أكال كاقدي لم صباح نقوخ عراقو يمنبال تاسدرا بيتسي انتاي لا اخت حقوس تاسدرا بيتسي انتاي لا اخت كبر تاسدرا بيتسي انتاي لا اخت صوي تا اختبل انتاي يوتي بقى نسخا سلسته سوا اخاس انت اينتا سدرا بيت نسخا سلسته سوا اخاس انت اينتا نتوم دقخا نتا امينكا اكالكا سلز غدلكاس نسدراخا انت يسوات مونتا اكالكا غديلكا احكمني لك من يحكمك صباح كم زحجي بجغننتهم زفلطو تاريخون اب عالم زي تسرح تاريخ السرحو حيلتات مكلخال تግራይ ናይ ትማሊ አካሎም ጎዲሎም ሎሚ ኣብ ገዛት ዓጽም ዘሎ ህዝብ ኸይሪኦም ቁስሎም ጸገማቶም አካሎም መጉዳእቶም ህዝብ ኸይፈልጦ በበዓል ምግበይም በበዓል መንጀሪኖን ደብረ ጽንተትን ጌታቸው አሰፋን ኣብ ገዛት ዓጽም ዘሎ ኣብ ጎዳ ጉዲ كم كويس له خمسة نايم حبار كويس قاتي مونزل زم حساختنا تبارو سقبلوا حساختنا بلوا نعنا لكم ده تقادي لكم يخمنا بلوا الناس قيوم نايوش تعكالاتهم كأنزخا يا خلومس توسخنا ملحس كأنزخا ملحس كوي قتل كوي طيت راي كونن سيف راي كونن زقرص ملحسون يقرص اذن تبهلا ابغدا غدلو مخ ابتت مالي عالم زفلط زنبر حماق كينات مالتي لو مخه كاوز غدداي صباح انغو اكالكا غديلكا سو نمنتاي تاي خاتبل زلخا انتاي تاي خن حجزكا اكالي غديل طرا حصاونا لنبر سي غلمله حجزني ونمنيلكا اكالكا غديلكا خلو خايم صباح بقى ابقال عم محبراو ميديا وصيخنا لمنكا ام محبراو ميديا ابا خملسلكاي نمنيلكا اخا تغاديلكا زي تهدم زي تقالس اب حرام مريت تግራይ زي توصن اب كتماتات ኢትዮጵያ ክትባሃለኻ መልስ زيا ስለዚህ እዚ ዝመስል ዝሓውና ስቆይሊ ዘህተፍትፍ ነይሩ ኣብዝናይ ትማሊ ዝነበረ መጥቃዕትናይ ቆቦን ከባቢኡን ጀማሪት ህወሓት ምስ ፋኖ ኮይና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ተኸፊቱ ማለት እዩ ካል ተሓፈሻውቲ ኣብቲ ከባቢ ትናይ ተኸባቢ ዝነበረ استجمر بشعبيان ግብጽን استعززه هوحاتن شعبيان كا هوحاتن فانون كا استجمروا دحرتت مال اب وردا رايا قبو بهوحاتن فانون تئزاز شعبيان نحصير غزي استولع خوينات دحر مقراطو اب تخبابي حدثنا يوق معباليتات يرأيلو يم تمال نغو علت شعتنا حس 2018 عام تمرتا قاطرا غز اب زوبا سمين ولو وردا سمين ولو وردا رايا قبو فولي بوتاتات والكا مندرن كبابي ጮቢ برن بحالتات صمدو خوينات عطقات فانون هوحاتن اب لعل سراويت مكلخال ኢትዮጵያ سفيح مدقعتي كم استخفته كم زخفتو ليدا تي في كابتو بوتاز بصحنا حبريتاتات اب نايت مال نغو فنونا محبارنا ذكريو اتلوم نغو اتتمال نغو استجمره مدقعته هوحاتن فانون بخبيد برت استحجزه تخصاب تخبابي عبس قاعد فطير زلو كان تخونه ثلاثيام حيلتات ابت بوتا توسخ حيلنا عكبو خم زركبو يغلصالو كاله شعبيا مس ግብጽ بمخان ኩናት ጽምዶ ነትዝነበረ አተዓራሪዮም ሓደገኛ ዝኾነ ጽምዶ ናይ ኩናት መተኣኻኸብ ፈጢሮም ኣለው ሻዕቢያን ግብጽን ዝዝዎ አንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘቕነዐ ሩኡይን ፍሉጥን ግልጽን ዝኾነ ጽምዶ ኩናት ዝተኣወጀ ኮይኑ ነዚ ጽምዶ ድማ ዘመነ ካሴ ዝበሃል ሽፍታ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖ መራሒ ሓይልታት ጽምዶ ኮይኑ ከም ዝተመርጸ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ጉጅለ ሻዕቢያ بسم صمدو ابز مسرتو ناي ኩናት ልፍንቲ ተጠርኒፎም ዝርከቡ ዕጡቃት ሓይልታት የጥምረት ኃይሎች ብዝብል ስያመ ክጽውዑን ብላዕለዋይ አዛዝፍ አፋብን ሽፍታ ዘመነ ካሴ ክምርሑን ኣብ ስምምዕ ምብጽሖም ይግለጽ እቲ ብጉጅለ ሻዕቢያ ዝተመሰረተ ናይ ጽምዶ ኩናት ልፍንቲ ንዘይ ሕጋውያን ዕጡቃት ህወሓትን ንኣሸባሪ ጉጅለ ፋኖን ኣጎጉሙ ናይ ዓፋርን ኦላ ናይ ኦሮሞን ዝሓወሰ ብመንግስታት ሱዳንን ግብጽን ዝድገፍ ሰፊሕ
ልፍንታዊ ሓይሊ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ልፍንታዊ ጥምረት እዚ የጥምረት ኃይሎች ብዝብል ስያሜ እንዳተጸውዐ ክቀጽልን መሰጋገር መንግስቲ ክቀውምን ኣብ ስምምዕ ምብጽሑ እዩ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረድእ በዚ መሰረት ሽፍታ ፋኖ ዘመነ ካሴ ላዕለዋይ ኣዛዚ ዑንዙዝ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸሓፊ ኩምሳ ደሪባ ጃልመሮ ምክትል ኣዛዚ ባህላዊ ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ከምኡውን ጀነራል ተፈራማሞ ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ኮይኖም ከም ዝተመርጹን ኣብ ቀረባ ግዜ ወግዓዊ መግለጺ ክህቡ ከም ዝኾኑን እዩ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታታት ዘረዱ ኣብዚ እዚ ብኩሎም ሰላም ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ሓይልታት ዝቆመ ዕሱብ ወተሃደራዊ ጥምረት ጽምዶ ንዝብል ስያሜ የጥምረት ኃይሎች ብዝብል ስም ቀይሩ ንኹሎም ኣሸበርተ ዕጡቃት ሓይልታት ዘሳተፈ መሰጋገር መንግስቲ ክትከል ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ እዞም ሰላም ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ ሓደ ግንባር ብምዃን ድዮም መጥቃዕቲ ክኸፍቱ ዋላስ በብዝመስሎም እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምርሑ ግን ገና ንጹር ዘይምዃኑ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ኣብዛ ናይ ጽልኢ ኣብይ ኣሕመድ እዮም ወይ ናይ ጽርእ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ እዮም ግንባር ፈጢሮም ዘለዎም እምበር ህወሓት ን4 ኪሎ ገጻ ክትኣቱ ከም ዘይደሊ እዚ ጀብጀብ ዕጡቕ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ናይ ኦላ ኦነግ ሸኔ ፍሉጥ እዩ ፋኖ እውን ካብ ደብረ ብርሃን ክትሓልፍ ህወሓት ኣይደልያን ህወሓት እውን ሕጂ አንጻር ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ንኢትዮጵያ ነዚ አንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ሰላም ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ሓይልታት ግንባር ፈጢርና ክንሰርሕ ኢና ኢላ መንጀሪኖ ኣብ 4 ኪሎ ካለ ቃልሲ ጽበየና ኣሎ መን ይመርሕ መን ስልጣን ይዓተር ዝብል ሽዑ እውን ካለ ቃልስን ካለ ኹይናትን ክቅጽል እዩ ኢላትኩም ያ መንጀሪኖ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰላም ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ሓደ ግንባር ብምዃን ድዮም መጥቃዕቲ ክኸፍቱስ ዋላ በብዝመስሎም እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምርሑ ግን ገና ንጹር ዘይምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ ዘይምርድዳእ ኣሎ ማለት እዩ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና ካብ ስልጣን ንምእላይ እንኮ መፍትሒ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበጽሑ እዞም ጽምዶ እዚኦም ዘይወግዓዊ ሓበሬታ ኣብ መሃብ ዝርከብ የጥምረት ኃይሎች ገሊጹሎ ብግብፅን ጉጅለ ሻዕብያን እናተደገፈ ዝሓይል እዚ ህይወት ኣሻሓት መንእሰያት ዝበልዕ ደማዊ ኩናት ከካይድን ኣዲስ ኣበባ ንምብጻሕ ክግስግስ ምዃኑን ድሮ ሓበሬታታት ይወጽለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ኣሎ ዝበሃል ድሮናቱ ኣሎ ዝበሃል ኣጽዋራቱ ኩሉ ድሉው ዘሎ ሎሚ ኸማን ባትማለ ኸማን ሓንቲ ዓባይ ነፋሪት ኣብ ማእኸል ቦሌ ዓሊባላ ካብ ኢማራት ዝተበገሰት ዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ንአርኤስኤፍ እዚ ዳዕመል ሰሪዕን ንሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኸውን ምዕቡል ዘመናዊ ኣጽዋርን ድጋፍ ትህብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ከም ዝተራእየት ዓባይ ሄሊኮፕተር ይዝረብ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚ እቲ ኣባይታ ዘሎ እስከ ናብዞም ደለይቲ ለውጢ ሓራ መሬት ትግራይ ክገድፈኩም ኩልኻ መንእሰይ ዓብዪ ይኹን ውሽጢ ዓዲ ዘለኻ ካብ ትግፈፍ ካብ ትውቃዕ ናብ ዝበረኻ ትወፍር ኣለካ እዩ ዝብል ስለዚ የቐንደልና ኩሎም እዚኦም ዓበይቲ ኣለዉ ኣናእሽቱ ኣለዉ መናእሰይ ኣለዉ ዓበዩ ዝበሃል ነገር የለና ምክንያቱ ኩሉ ተቓላሳይ ኣብኡ ዘሎ ቃልሲ ከዓ መሰሓራይ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ቃልሲ ተዋፈሎ ማለት ስለዚ መንእሰይ ዘለኻ እውን ዓዲ ኮፍ ኢልካ ትውቃዕ ዘለኻ ሞባይልካ ትክፈፍ ዘለኻ ብጫኻ ትደም ዘለኻ ዓይንኻ ትመድ ዘለኻ ናብዚ መፅኻ ምስ ዝሓውካ ክትመለስ ኣለካ ንቂት ይመለየሉ እዚ ብጣዕሚ ዝሓትት እዩ ስለዚ ሓራ መሬት ተፀንበሩ ያ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎ ቲቪ መደባትና ነዚ ክትሰምዕዎ ዝፀናሕኹም እዩ ዝመስል ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝገለጽናዮ ብጣዕሚ በትን ተኸቢቡ ህወሓት ማዕለያ ዘይብሉ ጸላእቲ ፈጢራትሉ ነገና ከዓ ህዝቢ ትግራይ ብደቁ ጌራ ስልጣን ካልእን ከተውሕስ ብጣዕሚ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ካብ ከምዛ ዞም ኣሕዋትና ክገልጽዋ ጸንሑ ማለት እዩ ካብ ሕማቕ ጥፍኣት ትጠፍእ ስም ዘለዎ ታሪኽ ክትገድፍ ተቃለስ ነብስኻ ከዓ ድሕን ካብ ህወሓት ዝቋፀሮ ቦታ ተኣለ ከተማታት ኢትዮጵያ ዓድኻ እዩ ኣዲስ ኣበባ ዓድኻ እዩ ነብስኻ ድሕን ካብ ንስልጣን ካልእን ኢላ ህወሓት ተጥፋእካ ኣካልካ ተጉድለካ
حبرتنا نزيو زمسل كبرات تخاتل تلتي بي كساب موداتا مدبنا مسانا سلصنحكم مسجنا نحزب تግራይ سلام نحزب ኢትዮጵያ نحزب ኤርትራ نملأ خبابينا نحزب عالم بحفشا سلام دحن صنحو